नमस्कार येवकार सगळ्यांक तुमका आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हजे बरोबर आसा आमचे यूथ लीडर पूजन वागवणकर आणि आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी श्रीकृष्ण परब. बाउन्सर जनता युवा मोर्चा ताका म्हणपाक कारण ताणें BJYM कितें घेतलें ताका ती भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणपाकूय कळना असो एक ताणें एक पोराटो हाडलो आणि बसयला थंय BJYM प्रेस कॉन्फरन्स जातली. भारतीय जनता पार्टीची 4 उजगावणी अशा खातीर म्हणटा की एक क्लिप दिता आनी तांकां सांगता ती वाचात म्हणून. ते दाजीचे ते असं तोंड पळयलें तर ते कळटलें की फारसान बसयला हाडून वास्कोच्यान म्हणटा दिल्लो खंय तरी हाडला बरो जेवन बी दिल्लो ताका हाडून थंय बसयला. फ्रांसीस सिल्वेरा काय काम धंदो ना ताका हाडून थंय बसयला आणि तो BJYMचो जो प्रेसिडेंट आसा ताजे ओनली क्वालिफिकेशन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ BJYM इज तेजस्वी सूर्याचो PA. कारण भारतीय जनता पार्टी 4 लाख फॅमिली भितर तुमकां गोंयकार जो गोंयांत काम करतालो जो बहुजन समाजा कडेन अटॅच्ड आशिल्लो तुमचे कडेन अशे कितलेशेच सिद्धेश आसा मरे तो कित्याक जायना तुमचो प्रेसिडेंट. हाका इम्पोर्टेड हाडला दिल्लीच्यान फॉर हिज क्वालिफिकेशन टू बी PA ऑफ तेजस्वी सूर्या. लोकांक धमक्यो दिवपाक हे BJYM फाटली 4 वर्सां जाली सायलंट आसा. अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटॉर्शन, लँड स्कॅम, लोक भुरगे बेरोजगार भोंवतात ताजेर रामाचेर जाल्ले एटॅकाचेर आनी अचानक तांकां जाग येता की परत गोंयकारांक धमकी दिवपाक. ट्रोलिंग मोर्चा हो आनी काय न्ही बाउन्सर्स सगळे. हे जे इम्पोर्टंट लिडर हाडून जर बसयल्लो ताणें आज आमकां धमकी दिल्या इन्क्लुडींग दाज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एक धमकी दिली आज ताणें सांगलें की आमकां न्ही धमकी सगळ्या गोंयकारांक धमकी. परत रिपीट केलें तांणी 4 लाख आमी भारतीय जनता पार्टीचो परिवार म्हणून तातूंत 1 लाख खंय BJYMचे मेंबर्स आसा. आमकां हलक्यान घेवं नाका. तुमकां आमी हलक्यान घेतले. तुमकां आमी सामके कचऱ्यातल्या लेवलाच्या हलक्यान घेतले कारण तुमी आज गोंयकारांक हलक्यान घेतला. तुम्ही पयर धमकी दिली गोंयकारांक की आमी 4 लाख फॅमिली म्हणून आज ते परत रिपीट करतात तुम्ही आणि सांगता आमी 4 लाख फॅमिली आमी तातूंत भितर 1 लाख BJYMचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा म्हणून आमकां हलक्यान घेवं नाका म्हणून घेतले तुमकां आमी गोंयकारांक हलक्यान. तुम्ही गोंयकारांक धमकी दिल्या आजी तुम्ही एक बँकेक धमकी दिवना. तुमकां आज सांगता आज ह्या घडयेक सांगता 3 दीस राव नाका तुमकां एपॉलॉजी दिवपाक आणि तुम्ही एपॉलॉजी आमचे कडेन मागपाक. तुम्ही कोण रे माजल्यात. भारतीय जनता पार्टीचे जे एरगत साजायला ते 4 भुजगावण्याच्या तोंडांतल्यान दिसून आयले. ST लीडर म्हणून ते बसपी STचे तुम्ही कितें केलें ते सांगा. आमी जेन्ना बोवाळ घालो आमी ST लिडर्सां बरोबर रस्त्यार हाडले आमी जेन्ना असेंब्लीत पावले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगले रिझर्वेशन आमी करतले म्हणून. आमी जेन्ना परत बोवाळ घालो ST लिडर्सांक घेवन तेन्ना तुम्ही सांगले की आमी तांचे जो मागणे आसा ते करतले म्हणून. 2000 कोटी अलॉटमेंट जाता तो खंय पावता तुमकां खबर ना. तुमच्या खुद्द मंत्र्यान सांगले की अन्याय जाता ट्रायबल्सांचेर म्हणून. तो फुकटचो पुडको हाडू नाका. तुमचे जे रुपडे आसा ते पडला सकल आनी गोंयकारांक धमक्यो दिवं नाका. तुम्ही क्रिमिनल्सूच आणि त्याय दिसा सांगितले भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी म्हणून. आज तुम्ही ते परत सिद्ध केले. परत एका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक धमकी दिवन सिद्ध केले तुम्ही ते. आणि किती सांगता वी आर गिविंग यू 3 days अल्टिमेटम इफ यू डोंट अपॉलोजाइज जाल्यार पळय आमी कितें करता ते. तुम्ही गोंयकारांक हलक्यान घेतल्या. इतले गोंयकार तुमकां सादे जाले इतले रस्त्यार आयले गोंयकार कित्याक येवचे पडले आमकां ते दिसा. कित्याक येवचे पडले रस्त्यार. आमी आयिल्ले आझाद मैदानाचे सगळे आयिल्ले गोंयकार आयिल्ले. पॉलिटिकल पार्टीज नाशिल्लो. कॉल वॉज गिवन बाय गोंयकार्स एक्टिविस्ट सगळे गोंयकार थंय जमिल्ले. आमी तांकां फक्त जुळे आनी आमी उलयले रामाचेर जाल्ल्या एटॅकाचेर. आमी एक डिसिजन घेतले की DGPक मेळटले. DGP खंय नासतालो कोणाक खबर कारण DGP गायब. SP काडून बसयलो.
इज एंटरटेन पंतांनी सांगले सुद्धा इज एंटरटेनिंग गव्हर्नर म्हणून कितें नाटक चीफ मिनिस्टराक फोन करपाचो प्रयत्न केलो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हजान एमएलए मिळगा म्हणून आयलो जेन्ना रस्त्यार आयले आमी बेकार म्हणून वचून आमकां घरादारा फॅमिली आसा पळय परिस्थिती कितें आसा ती 4-4, 5-5 वरांचे वतान आमी बशिल्ले ते गोंयकारा खातीर बशिल्ले गोंयकारांक तुमी सांगनात की आमी गोंयकारांक वेटीस धरल्या म्हणून गोंयकारांक वेटीस भारतीय जनता पार्टीन धरल्या गोंयकारांक हलक्यान भारतीय जनता पार्टीन धरल्या आनी म्हणून ह्यो धमक्यो दिता 4 लाख फॅमिली हांगाच आसा हांगाच बसता तुजी 4 लाख फॅमिली न्ही जे 14 लाख गोंयकार आसा तांकां तुमी हलक्यान घेतल्या येयात तुमी दाखयतली तुमकां 14 लाख गोंयकारांची फॅमिली जी उरिल्ली आसा ती आनी ते 17 लाख जावपाक वेळ लागचो ना कारण तुम्ही तुमच्याच लोकांचेर अन्याय करता आनी ते BJYMचो प्रेसिडेंटांतल्यान दिसून येता तो इम्पोर्टेड कोण तो मिशो दवरले आनी खाट दवरले म्हणून 10 समजूं नाका तुमची पार्टी गुंडांची आमकां खबर आसा रेपिस्ट आसा एक्सटॉर्शनिस्ट आसा सेल्फ एक्लेम गुंडाज आसा जांकां तुमी चोर म्हणले ते तुमच्या पार्टीन आसा एक मंत्री जाला एक मंत्री आसा एक मंत्री केन्नाच्यान आसा रेप एक्यूज तुमचं मंत्रिमंडळान आसा धाडटले तुमच्या भयणी बायलांक त्याच्या बरोबर घरा त्याच्या गाडयेक विचार करा ह्या गोष्टीचो एकदां धमक्यो दियात लोकांक हो विचार प्रत्येक गोंयकारान आज करचो पडटलो हे धमक्यो दिता बीजेपीच्या प्लॅटफॉर्मार बसून गोंयकारांक धमक्यो दिता एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक धमक्यो दिता टेस्ट पास केला मरे टेस्ट पास केला आमच्या आमदारान आणि कॅप्टन विद्यातो इज एमपी केस रजिस्टर कर You believe in law. As they were briefing media about investigation, you are who SP? तुका ते राहुल गुप्ता घरात हाडा DGP वर्ष म्हणून युजलेस तो रबर स्टॅम्प ते राहुल गुप्ता कानी कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायता दाजी सरकाराक इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर करा कारण द वे इन्व्हेस्टिगेशन वॉज बीइंग एक्सप्लेन टुडे बाय दाजी सरकार मास्टर माइंड आनी तुमी ताका घेरलो अल्टिमेटली तेन्ना आन्सर नाशिल्ले सो अशा प्रकारची जी ही पार्टी आज जी धमकी तांणी दिल्या ती वेन्सी आसा ती प्रत्येक गोंयकाराक आज धमकी आसा तुमच्या मदल्या एका चलयेक सम लेडी जर्नलिस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून हे सगळे क्रिमिनल हे करता सेन्सलेस क्वेश्चन म्हणटा तो केळकार दाढी खाड वाडले ते विश्व वाडलो म्हणून हे वाडपाक जाय ते कमी आसा कशें दिसता तुका कारण ऑफ कोर्स युअर क्वालिफिकेशन इज युअर PA ऑफ तेजस्वी सूर्या एंड यू एवरीवन नोज व्हाट इज तेजस्वी सूर्या ते कितें उगडटालो दारा बिरा तो त्या दिसा सो हे म्हाका दिसता जे जनतेक वेटीस धरता पळय हे भारतीय जनता पार्टी तांकां एक शिटकावणी आमी दिता हांगाच आसतले आमी गोंयकार सामान्य गोंयकार तुमच्या पुलिसांचेर आमकां विश्वास ना आता कितें आमची रक्षण करतले म्हणून पूण आमी भिना आम आदमी पार्टी भिना हाच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पॉलिटिकल ऑफिसांचेर मोर्चा हाडल्या तेन्ना तांणी तुमकां धमकी दिल्यो ना न्ही कारण डेमोक्रेटीक रायट तो तुमच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालू ना ते म्हणटा आमची बायलां आशिल्ली आमी रामांक बायल ना रामांक फॅमिली ना ताच्या घरा भितर भुरगीं ना बाकीचे जांचे रेसॉर्ट येता तांकां फॅमिलीच ना जे रस्त्यार मरता तांकां भाव ना तांकां भयणां ना तांकां आवय ना बायल ना तेन्ना कित्याक प्रश्न करना भारतीय जनता युवा मोर्चा रस्त्यार येवन कित्याक सांगना आमचे रस्ते मोडल्यात चीफ मिनिस्टर सारके कर म्हणून एसॉल्ट जाता बायलांचेर एसॉल्ट जाता लोकांचेर तेन्ना कित्याक आवाज काडना हे भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM जशे त्या केळकरांच्या तोंडांतल्यान ताणें म्हणलां तशें BJYM तेन्ना खंय वतात तुमची खंय वतात कुळकोल गोंयकारांचो गोंयकारा बद्दल कारण तुमकां गोंयकारांचे पडून गेल्ले ना तुमी गोंयकारांक हलक्यान घेतल्या तुमी आमकां सगळ्या गोंयकारांक हलक्यान घेतल्या ही तुमकां शिटकावणी भारतीय जनता पार्टीक एक सांगता हांव जी गोंयची जनता आसा 2027 तुमकां तुमचो जागो दाखयतली हाच्या बद्दल म्हाका 100% सारको 101 आमी म्हणटा केन्नाय ते इतलो पर्संट डावट आसा की तुमी आज भिल्यात कारण पयले फावटी जनता एक पडली पयले फावटी लोक रस्त्यार आयले खूब तेंपान आयले खंय ना खंय तरी जागरण जातात आनी जेन्ना जेन्ना अन्याय वाडटा पापाचे घडे वाडटात तेन्ना तेन्ना
लोक जागे जाताच दिवाळी येवपाची आसा त्या दिसा तुमच्या दळणाची सुरवात जातली नरकासूर तुम्ही जाल्यात पळय त्या दळणाची सुरवात जातली हांव मागता आमचे बाब श्रीकृष्ण परब की ताणे हाकाय उद्देशून ताणी उलयलो आसा ताणे सांगचे कितें इश्यू आसा सगळ्यांनी उपकार अमित बाबान आमच्या प्रेसिडेंटान हो इश्यू आणि बीजेपीन जी धमकी सगळ्या गोंयकारांक आपल्या ऑफिशियल हँडला वयल्यान ट्वीट करून दिल्ली तेजेर मागीर आमी जी प्रेस घेतली आनी कितें सांगपाक जाय तें सांगलें आनी तितून आमचो मेन मुद्दो आसलो की जे 4 लाख लोकांक घेवन ते धमकी दिवपाक सोदता आमच्या बाकीच्या गोंयकारांक तेंका आमी आन्सर केले तेंका आमी सांगलेले की बाबा तुम्ही 4 लाख तुमकां आसा पळय फक्त नंबर कसो यूज करता त्याच्या कारणाने तुमकां कांयच कळना आणि एक आमी स्टेटमेंटूय म्हणटलो जर 4 लाख लोक तुमच्याकडे आसा जाल्यार परत परत तेंका इम्पोर्ट कित्याक करचे पडटा परत आमदार भायले कित्याक हाडचे पडटा तेंका मिनिस्टर 12 मिनिस्टर तेंका 4 लाखांतले मेळना हे खंय तरी सारखे मनाक लागले तेंका आनी काळजाक लागले तेंका आनी खरी गजाल सो प्रत्येक लोक म्हाका कितलेशेच त्याच बीजेपीच्या मेंबर्सांनी मेसेजी केल्यो कॉल केले आणि सांगले की खरे बाबा तू मनातले उलयलो कित्याक तो राग तुमच्या 4 लाख लोकांच्या मदीं आसा आता त्याच्या उपरांत हेणी प्रेसूय घेतली आणि आयज परत तेंच्यांनी सेम धमकेच्या स्वरान एक प्रेस घेतली आणि त्या प्रेसान काल जो हांवें एक मिडिया बाईट दिल्ली त्या बायटाचेर आमचो ऑनरेबल दाजी सारकर एमएलए ताणें म्हटलें की श्रीकृष्णा परबान कितें तरी उलयलें तेका सारकें कळूं ना तेणी म्हटलें की जो वेन्सी वेगस आमचो जो ऑनरेबल एमएलए आमचो आसा तो खंय तेंच्या ऑफिसान भितर एंटर केलो आनी श्रीकृष्णा परब कितें म्हणपाक सोदता तें आमकां कळूं ना आतां एक्सप्लेन करता म्हाका दिसता युनिव्हर्सिटी लेवलार हांवें स्टेटमेंट दिला आतां हांव स्कूल लेवलार येता सो मातशें कळटलें तुकाय कळटलें तुजी हांव स्कूल एमएलए न्हू ऑनरेबल एमएलए सो हांव स्कूल लेवलार रावता सो सिंपल जेन्ना एक शॉप असता त्या शॉपान जर तूं डायरेक्ट गेलो जाल्यार ते शॉप विजीट जाता पण त्याच शॉप जेन्ना मॉलान असता पळय जेन्ना तूं मॉलान भोंवता पळय तेन्ना तूं म्हणपाक शकना तूं त्या एडिदासा शोरुमान गेलो म्हणून तुका म्हणचें पडटा की तो मॉलान गेलो एडिदासा शोरुमान नाल्यार खंयच्या तरी बाकीच्या खंयच्या तरी स्पेसिफीक शोरुमान गेलो म्हणपाक शकना तो सेम गत आणि सेम कॉमन सेन्स यूज करपाक जाय सारकें एग्रीड एक्झाम्पल तुवें एक्सप्लेन केला हांवें ती बिल्डिंग आसा पळय ती बीजेपीची ओन न्हू आनीकूय कितें कितें आसा स्टेअरकेसीर गेले म्हणून ऑफिसान गेले केन्नाच जायना सो मातशें चिता सो बेश्टें आनीक एक्सप्लेन करपाक हांव म्हाजे कडेन हेच्या सकयल वचून जसो अमिता म्हटलें बालवाडी लेवलार तें एक्झाम्पल आसा म्हाजे कडेन पूण म्हाका तें दिवपाचें ना की इतल्या एक्झाम्पलान तुका कळटलें अशें दिसता म्हाका आनी जर सिंपल सांगता हांव जर तुमकां दिसलेलें की तेणी ट्रेसपास केली आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कसले पॉलिटिक्स केले तर तुमी आमकां म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता तुमी आयज कसले पॉलिटिक्स केले तर सिंपल उठपाचें वचून कंप्लेंट करपाची मरे सगळे जे लिडर बसलेले तेंच्यांनी वचपाचे सगळे 4 लाख हेची सायनी घेवपाच्यो नाल्यार 1 लाख बीजे वयामाची कितें आसा तेची सायनी घेवपाच्यो आनी वचून कंप्लेंट करपाची आयज प्रेस घेवपाची कसली गरज पडली तुमकां गरज पडली ह्याच खातीर कित्याक तुमचो बीजेपीचो एरोगन्स ह्या लेवलार वाडलेलो आसा की त्या लेवलार फक्त तुमकां दिसता पळय तुमच्या तकलेर आसा तो एरोगन्स डिसरिस्पेक्ट आणि कोणा खातीर जाल्यार प्रत्येक गोंयकारां खातीर जे तुमच्या अगेन्स्ट वावुरता आणि आता हांव तुमकां पर्सेंटेज सांगता जे अगेन्स्ट वावुरता पळय ते 77% आसा 77 to 78% आसा हे 78% लोक जर उठले आणि जे तुमच्या भितरूय जे लोक आसा पळय तेंका तुम्ही आवडना पळय जे इम्पोर्ट केल्ल्या कारणान जे तुमकां आवडना पळय तेंका ते जर हांगा युनाइट झाले जाल्यार तुमचो एरोगन्स आणि डिसरिस्पेक्ट जो तुम्ही गोंयकारांक करता पळय तो देंवोवपाक टायम लागचो ना आता जशें अमितान एक पॉइंट म्हटलो की अशें दिसलें की आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसली पळय ती बीजेपीचे ऑफिशियल्स घेयन आसले ती अशी दिसली की पुलिसांचे ऑफिशियल्स घेताले कित्याक तेंच्यांनी 2-3दा खंय तरी अशें राजेश साळकारानूय अशें म्हटलें की मास्टर माइंडाक धरलो आमी सगळें हें करता पळय वेलकम करता पळय कॉंग्रॅच्युलेट करता पुलिसांक की तेंच्यांनी सगळ्या क्रिमिनल्सांकूय धरले ते असोल्टर आसले तेंकां आनी मास्टर माइंडाकूय एका रातचो धरलो तसोच सेम स्वर सेम गजाल सेम मास्टर माइंडाचो स्टेटमेंट तेंचो नवो निर्वाचित कितें आसा पळय तो विजय वायमाचें नांव आतां हेणी सांगलें म्हणून कळ्ळें नाजाल्यार म्हाका खबर नासलें तेणीय दिलें तेणी स्टेटमेंट दिलें की मास्टर माइंडाक धरलो आतां म्हाका एक कळना पुलीस सांगता की मास्टर माइंडाक अजून धरूना आमकां खबर ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा
जाल्यार बीजेपी कशें सांगपाक शकता, तेंचे ऑफिशियल्स कशें सांगपाक शकता, ऑनरेबल MLA दाजी साळकर आनी तेंचो जो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा तो कसो सांगपाक शकता की मास्टर माइंडाक धरले. म्हटल्यार तुम्ही परत आमकां पानां पुसपाक सोदता कितें आमकां गोंयकारांक. आतां कित्याक ते सांगता, कित्याक तुम्ही आमच्या प्रोटेस्टाचेर क्वेश्चन मार्क दवरलो. तुम्ही आमी गोंयकारांनी एकवट होवन जो राग आमच्या मनान आमच्या भावाचेर अटॅक जाल्लो, गोंयकाराचेर अटॅक जाल्लो म्हणून आमी जे एक जाल्ले, पार्टी सायडीक दवरून एक गोंयकार म्हणून एक जाल्ले, त्या प्रोटेस्टाचेर तुम्ही क्वेश्चन मार्क दवरलो. आतां तेजेर त्या खातीर तुमकां सांगचें पडटा ते म्हणल्यार सिंपल. जेन्ना सेम लोकांनी जे सेम जी गँग आसा, एक 4-5 जाण आसा, तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी फाटल्या कितलेशे एक वर्सभर पयलीं मांद्रे एका सरपंचाचेर हल्लो केल्लो. तेन्नाय ते अरेस्ट जाल्ले. कितें जालें? तेन्ना तुमी तेच्या मास्टर माइंडाक तुमी सांगता पळय सोकॉल्ड मास्टर माइंड ताका धरपाक पावल्ले तुमी, नाजाल्यार आनीक कोण मास्टर माइंड आसता ताका तुमी धरपाक पावल्ले. कितें जालें केसीच्या त्या गोंयच्या कितल्या लोकांक ती केस खबर आसा की तेन्ना असो सरपंचाक तेंच्यांनी सेम ब्रुटल अटॅक केल्लो आनी सेम ते लोक तेन्नाय आसले, तेच लोक आतां इन्वॉल्व आसा. खंय कितल्या गोंयकारांक खबर आसा? म्हाका डावट आसा आमकां गोंयकारांक खबर आसा काय ना ते. कित्याक ती केस वयर पावोकच ना. कित्याक तेन्ना येदो व्हडलो प्रोटेस्ट जावना. आनी त्याच खातीर जितले क्रायम, आतां फॉर एक्झाम्पल तो म्हणटा गँग वॉरूय ना, गँग वॉरा खातीर कितले ते शूटआउटूय जाले फाटल्या 2-3 वर्सां, कितलेशे शूटआउट, कितलेशे कितें कितें गजाली जाल्यो. हे सगळें चालू आसतना केन्नाच तुम्ही एक्शन घेना. तुम्ही हाडटा ते फक्त अशे बरे मिडियावाल्यांनी तांकां विचारले की भाडोत्री कोण तरी हाडटा आनी मागीर ते क्रिमिनल म्हणून दाखयतात आनी तेंच्या माथ्यार ते हाडून फोडटात, सगळे थापतात ते धरून. तशेंच सगळें चालू आसलें. पण काल जो सगळे गोंयकार एकठावले आनी तेंच्या भया खातीर तेंच्यांनी जी अर्जन्सी दाखयली की ना, जे रामा काणकोणकाराचेर जाला ते फाल्यां आमचेरूय जावपाक शकता, प्रत्येक गोंयकाराचेर जावपाक शकता आनी प्रत्येक 4 लाख बीजेपीच्या लोकांचेरूय जावपाक शकता आनी ते बीजेपी आसा पळय तेंचेरूय जावपाक शकता. तेंचेर कितें जाता ते फुडें येता. तेंचेरूय जाता म्हणून जे एकवटले तेच्या खातीर भियाले आनी ते भियोन सरकाराक इन्व्हेस्टिगेशन सारखे करचे पडले. आम्ही मेक शुअर केले, आमचो प्रत्येक गोंयकार आनी गोंयकार जनतेने मेक शुअर केले की ते इन्व्हेस्टिगेशन सारखे करता, खंयच तांकां लिपोवपाक दिवना. आनी हांव मिडियाकूय थँक्यू म्हणटा की तुमी सगळे कॅमेरा तेंचेरूच दवरले. कित्याक तेच तुमी जे कॅमेरा तेंचेर दवरले त्या खातीर तांकां कितें फटींगपणा करपाक मेळोंक ना अशें म्हाका दिसता. फुडें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमी कोण न्हू सांगपाक जायना की मास्टर माइंडाक धरलो नाल्यार आनी कोण मास्टर माइंड ना नाल्यार आसा कितें. आमी हांगा सांगपी कोण न्हू. आमी पुलिसांचेर आमकां विश्वास आसा. विश्वास नसलो जाल्यार आमकां दवरचो पडटा आनी आमी आमचेर आमकां विश्वास आसा की सारकें जायना जाल्यार आमी मेक शुअर करतले की तेंचे पासून सारकें करून घेतले आनी प्रत्येक गोंयकार सारकें करून घेतले. आतां आनी एक पॉयंट सांगता हांव. ते उलयता तेंच्यांनी हें म्हटलें की प्रोटेस्ट करतना खंय खूब जाणांक त्रास जाले, लोकांच्यो गाडयो उरल्यो, हे जाल्यो ते जाल्यो, असल्यो फालतू गजाली ते उलयले. एक बारीकशें एग्जांपल दिता तुमकां. जेन्ना हे रस्ते पाड आसा पळय, पाड आसा तेन्ना त्या पाड रस्त्यां खातीर जेन्ना ट्रॅफिक जाम जाता, तुमचे ट्रॅफिक मेंटेनन्स सारखे ना, मॅनेजमेंट सारखे ना, त्या खातीर जेन्ना ट्रॅफिक जाम जाता. आता परवरी फाटले 1 वर्स पयलीं पासून जर तुम्ही पळयले, तुम्ही परवरी ओ कोकेरो सर्कल DT ह्या रोडान जर केन्ना ट्रॅव्हल करता जाल्यार 1.5 वर तुमकां थंय रावचें पडटा. त्या त्रासा खातीर केन्नाच ह्या BJP लोक कित्याक उलोवंक ना? अरे मेले, एक्सिडंट जावन ते आमचे भाव ते युथूत, तेन्ना हे BJP लोक खंय गेल्ले आनी तो सांगता आमी 1 लाख BJP लोक आसा. त्या 1 लाख BJP खंयच्याच मनशान केन्नाच त्या खड्ड्यान पडून मेल्लेल्या आमच्या भावांचेर कित्याक उलोवंक ना? कित्याक तुमकां लज दिसतले तुमच्या पार्टीन ते सारकें करून आनी ते करप्शन करून पोटोल भरपा खातीर ते पयशे आसले तुमच्या आमदारांनी खाल्ले म्हणून, तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी खाल्ले म्हणून, ह्या खातीर तुमी उलोवंक ना जाल्यार तुमकां लज. तुम्ही तर त्या दिसा उलयले जाल्यार आयज तुमकां उलोवपाचे रायट आसले की बाबा ते रस्ते बंद जाले आनी हे जाले आनी ते जाले, तेन्ना रायट आसलो तुमकां. आयज तुमकां रायट ना, बिकॉज पयलीं जितले कितें कितें नाका जाल्लें गोंयांत जाला तेन्ना तुमी आवाज काडूंक ना. आनी खंयच्या गोंयकाराक त्रास जालो? खंयच्या गोंयकाराक त्रास जालो? हांव सगळे गोंयकारांक विचारपाक सोदता. हांव डायरेक्ट गोंयकारां कडेन उलोवपाक सोदता तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान. जे रामा काणकोणकारा खातीर जाले त्या खातीर जो आमी सगळे गोंयकार म्हणून जो प्रोटेस्ट केलो, त्या प्रोटेस्टाक लागून खंयच्या गोंयकाराक त्रास जालो तो म्हाका गोंयकारांनीच सांगचो. तुमी आतां 4 बीजेपीच्या लोकांनी सांगपाची म्हाका गरज ना, त्या ऑफिशलांक सांगपाची म्हाका गरज ना. हे म्हाजे खातीर तुमी कोण न्हू म्हाजे. तुम्ही ऑफिसर आसता तुमच्या जाग्यार, ती पोझिशन आसता तुमच्या जाग्यार, जशी आमची आमच्या कडेन आसा तशी तुमची तुमच्या कडेन आसतली. आमचे कोण न्हू तुमी. तुम्ही आमच्या गव्हर्नमेंटाचे कोण न्हू, आमच्या गोंयचे आमचे ऑफिसर्स तुम्ही कोण न्हू.
सीएम आमचो जसो तुमचो ऑनरेबल सीएम तसो आमचो ऑनरेबल सीएम. तुम्ही म्हटले की सीएम तो वचून रामा काणकोणकरांक मेळ्ळो. अरे लज धरा लज. जेन्ना एक सीएमान तर वचपाची असली जाल्यार आयज ब्रुटल अटॅक जाला सांजचो रातचो ना सकाळी वचपाक तेका कितें जाल्लें. फॅक्ट सांगता तो फॅक्ट. तुम्ही ती फटींगपणा करतात आनी जी नाका जाल्ल्यो गजाली ट्विस्टिंग गेम तुमचे चलता पळय त्या खातीर तुमकां सांगपा हें सांगचें पडटा आनी मातसो ही जी प्रेस आसा आमकां वाडोवची पडटा. फटींगपणा कितें जेन्ना एक्टिविस्ट आमचे लिडर्स आनी बाकीचे गोंयकारांची टीम हेका मेळ्ळी सीएमाक मेळ्ळी तेन्ना आमच्या एक्टिविस्टांनी आनी लिडर्सांनी तेका रिक्वेस्ट केलो की मात तरी हे दवर आनी त्या आमच्या रामा काणकोणकराचेर जो अटॅक जाला तो हॉस्पिटलान आसा तेजी चवकशी कर वचून. तेन्ना तो डायरेक्टली उठला मिटिंग जाल्या उपरांत गेला आनी वचून सीएमाक मेळ्ळा आनी रामाक मेळ्ळा. सो अशें तुमी दाखोव नाका की तुमी तो आपुणूच वचून गेलो आपुणूच वचपाचो जाल्यार तो खूब पयलीं वयता आसलो. सो तुमी मरे फटींगपणा करपाची बंद करा. आनी तुमी खरेंच आनी एक ट्विस्ट करपाची तुमी गजाली उलयले पळय आता ते परत म्हाका त्या पार्टीचें नांव घेवपाचो ना कित्याक म्हाका तेंचे कडल्यान तेंचे एक्सप्लेनेशन जाय तेंच्यांनी हो क्वेश्चन केल्लो जाय. पण तरी आसतना सांगता फटींगपणा बीजेपीची दाखोवची पडटा. आमकां ते दाखयना म्हणून आमकां दाखोवचें पडटा आनी आमी ते दाखयत रावतले. आयज तुम्ही कोणी तर तांकां विचारले की मिडियान तांकां विचारले की फाटल्या दिसांनी प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना तुम्ही खंय तरी एथिक्सा भायर वचून डिग्निटी भायर वचून त्या खंयच्या तरी पार्टीच्या बॅनराचेर लिंक मारलेली म्हणून तेंच्यांनी कितें आन्सर केलें आमकां पिशान काडले आमकां गोंयकारांक परत पिशान काडले आनी तुमकां मिडियाक पिशान काडले. आतां तुमी दाखोवपाक जाय कितें की इंक खंय पयलींच आसली ती तेंच्या भितूर कितें टसल जाली त्या टसलांक खंय तेंच्यांनी रस्त्यार येवन खंय इंक मारली खंय. हेच जालें मरे आमी पिशे आनी खंय शब्द येता म्हणटा हांव म्हणपाक शकना भायर कोणाला म्हणटा आसलो हांव आमचेर काय बरयल्लें ना वयर. आमी मरे गोंयकार आमकां मरे पिशान काडपाचें बंद करा. तुम्ही जे नाका जाल्ल्यो गजाली करता ट्विस्टिंग गजाली करता पळय तो मरे करपाचें बंद करा. कित्याक आतां गोंयकार सगळे एकठांयल्ले आसा आनी प्रत्येक गोंयकारांक मरे आतां राग येयल्लो आसा की तुमी करतात पळय ती फालतूगिरी. आनी प्रत्येक गोंयकारांक मरे आयज हांव स्टेटमेंट करता प्रत्येक गोंयकारांक तुमचे 4 लाखांतले 60 to 70% सुद्धा लोक आसा म्हणून तुमचो ते कॅन्डिडेट पडला साऊथ गोवाचो. विचार करा. सो काय हांगा बेश्टी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली तुमी उलोव नाका. आमच्या बेंजीर वेगसान जे कितें केला पळय तेजेर हांवें कालूय एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा आयजूय एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा. युनिव्हर्सिटी लेवलार सकयल हांवें स्कूल लेवलाचें एक्सप्लेनेशन विथ एक्झाम्पल दिल्लें आसा ते तुमकां घेवपाक मेळटा जाल्यार घेया. तुमकां जर एक्शन घेवपाची आसा जाल्यार एक्शन घेया. जो धमकेचो स्वर तेंच्यांनी लायला पळय तो कितलो वयर व्हरपाक शकता पळय ते व्हरा. आमी धमक्यांनी बिलीव करना आमी बिलीव करता ते आमच्या गोंयकारांचेर आनी आमच्या केपेबिलिटीचेर. आमी तेच्या भायर कोणाचेरूच बिलीव करिना. आमी धमके कोणाच्याच भिना. अपोलोजाइज करपाक 3 दीस दिला अशें आमच्या प्रेसिडेंटान पयलींच सांगलें. आमी मिटींग सुद्दां घेवना. तुमकां जाल्यार मिटींग घेवची पडटा आसली तुमकां नॅशनल लिडराक आपोवचें पडटा आसलें आनी मागीर तुमची प्रेस येता आसली. आमी मिटींग सुद्दां घेवची पडूंक ना आमकां. आमी तुमी प्रेस पोवन एका कॉलाचेर आमी ठरयलें की आमचो ऑनरेबल एमएलए बेंजीर वेगस अपोलोजाइज करचो ना आनी करपाची ताका गरजूय ना की तेजे वचून चूक जाल्लीच ना. ती चूक तुम्ही फॅब्रिकेट केल्ली आसा. ती चूक तुम्ही परत परत हांव सांगता ती फॅब्रिकेट केल्ली आसा. तेणी कोणाचोच ट्रेसपास करूना आनी तुमची कापां आसता तर ट्रेसपास केला जाल्यार केस करा कंप्लेंट करा सिस्टम तुमचो आसा मागीर कितें जाता तें पळोवया. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं म्हणटा. जे व्यायामाचो न्यू प्रेसिडेंट आयलो अशें आयकून येयला तो इम्पोर्टंट म्हणून. जेन्ना तो आयलो तो फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स दिसता आय थॉट समथिंग प्रोडक्टीव उलयतलो म्हणून लोकांच्या हिताक उलयतलो म्हणून युथाच्या हिताक उलयतलो म्हणून. म्हाका दिसलो तो युथ एम्पावरमेंटाचेर उलयतलो म्हणून. म्हाका दिसलो तो एड्युकेशनाचेर उलयतलो म्हणून. म्हाका दिसलो तो रस्त्यांचेर उलयतलो म्हणून. म्हाका दिसलो तो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीजचेर उलयतलो म्हणून. म्हाका दिसता तो भुरग्यांचे फ्युचराचेर उलयतलो म्हणून. पण उलयलो धमकेंचेर. उलयलो टॉपिक जे युथांक लागच ना. उलयलो टॉपिक फक्त डायवर्ट करपाक. सध्या गोंयांत कितें चल्लें आसा युथांक खूब अनएम्प्लॉयमेंट आसा. गोंयांत रस्ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा. गोंयांत सारकी एड्युकेशन सिस्टम ना. गोंयांत बरे हेल्थ कॅर फॅसिलिटीज ना. गोंयांत बरे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ना. हांवें चिंतलेलें हो एकलो कितें बाबा लोकांचे तर्फे उलयतलो म्हणून युथांचे तर्फे उलयतलो म्हणून एक प्रो उलयतलो म्हणून एक प्रोफेशनल म्हणून रावतलो म्हणून लोकां वांगडा भुरग्यां वांगडा.
तो उलयलो धमकेची पॉलिटिक्स. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत कशें चल्ला ते. लोकांक आतां समज तूं खंयच्याय गांवांत वच, भुरग्यांक विचार बाबा तूं सांजचो कितें करता रे, काय ना म्हणटा. तू खेळोंक कित्याक वचोंक ना रे, ग्रावंड ना म्हणटा. तू कामाक कित्याक वचोंक ना रे, काम ना म्हणटा. हे कितें चल्लेलें आसा. दीस आर द मेजर इश्यूज अ यूथ मोर्चा should highlight. If the government is not performing, the youth moर्चा should tell the government आमच्या युथांक खूप त्रास जाता म्हणून. This is the main aim of the youth moर्चा. This is the main aim to promote youth in the state. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता पात्रांव, युथाक सारकें शिक्षण दी, एम्पावर कर, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज दी, बरे रस्ते दी, बरे एज्युकेशन दी. तातूंत इतलेंच म्हणूंक सोदता, प्लीज डोंट डिस्टिंग्विश यूथ मोर्चा हो तुमचो जो आसा, जो पॉलिटिक्स रायवलरी बी कितें तुमी करूंक सोदता ते डायवर्ट करना टॉपिक. गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा फुडें कोण घरा वयतले आनी कोण न्यू येतले ते. इतलें म्हणून देव बरें करून सगळ्यांक म्हणटा. तुमचो प्रश्न घेवच्या पयलीं एक म्हाका आतां 1 मिनिट जालें आसा. तुषार केळकर तो BJYM so president of Girita, Mr. Benzi, it is highly unfortunate and unacceptable that you forcibly entered the BJP office. पहिले म्हणजे BJP ऑफिसचे दार बंद असले तेच सांगता. When no one was present, let me remind you, our party office is not just an office, it is a temple for us Karyakartas, and such disrespect will not be tolerated. The धमकीचे स्वर पळय. If you truly have the courage, come when our Yuva Morcha members are present, not when the office is empty. It would be better if you apologize for your act of disrespect, otherwise be prepared to face the consequences. If you still dare to come, I will be waiting for you in the party office. अनाथ आसा रे आमी, तूं आसतलो आतां थंय सायडीक. कथेन आसा ऑफिस तांचे, हांगा आसा आमी. मिस्टर केळकर, हांगा आसा. यो. आमचे कडेन पार्सेकाराचे ते बटाटवड्यान च्या ना ती तुमच्या काल कार्यकर्त्यांनी सांगला की आमी पार्सेकाराची बटाटवड्यान च्या दिता म्हणून. आमच्याकडे इतलो पयसो ना. लोकांक बटाटवड्यान च्या दिवपाक पार्सेकारा कडली घेवन ते तुमी लोकांचे चोरले तातूंत लोकांक दिता ते कोणाक खावपाचे ना तुमचे चोरयेचे बटाटवड्यान तुमची चोरयेची च्या. गांवांत आमचे उदकूय येना कारण पणजेन उदक येना. ते आमकां घरा कडल्यान घेवन येवचें पडटा बाटलेन, सो तुमकां उदकूय दिवंक शकना. पूण तुका माय मोगाचे 4 शब्द दिता. हांगाच बसता आमी तितले जाण. तुवें धमकी दिला मरे गोंयकारांक. आमी गोंयकार, 3 सामान्य गोंयकार. महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन कुशीक आमचें ऑफिस. तुमचें ऑफिस 2 पावलां फुडें आसतलो तूं ऑफिसान थंय. यो मेळुया हांगाच. ना देवळान मेळुया महालक्ष्मीच्या देवाच्या पांया कडेन. ज्या देवाच्या पांया कडेन बसून तुमच्या भितर येवपी तुमच्या मंत्री जाल्ल्यान शपथ घेतली आनी महालक्ष्मीक फटयली. आज नवरात्राचो पयलो दीस, घटस्थापना. आयज ह्या दिसा सांगता तुमकां हांव, ह्या दिसा अशे तरेन लक्ष्मी महालक्ष्मी कडेन येवन बसया आमी, तांकांय घेवन यो, खबरी करया गोंयकारांच्यो आनी धमकेच्यो तुमच्या. धमक्यो कोणाक दिता? गोंयकारांक दितले तुमी धमक्यो? फेसबुकार सोशल मिडियाचेर नाका, हांगाच आसा. नेक्स्ट मानार आमची मिटींग आसा, थंय बसतले आमी आनी मागीर देवळान वचून पांय पडून घरा वतले पयलो दीस आज नवरात्रेचो म्हणून. पयलेच 4 दिसांक तुका सांगला मरे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम लोकांची पार्टी, आम जनता मी. आम जनता बीजेपीक अपॉलोजाइज कित्याक करपाची? बीजेपीन प्रत्येक पावण्याचेर आम आदमी कडेन अपॉलॉजी करपाक जाय. रस्ते मोडल्या म्हणून, हॉस्पिटलां कोलमडल्या म्हणून, शाळा बंद जाल्या म्हणून, भुरगे बेकार आसा म्हणून. 10 पोस्टां खंय त्या दिसा 10,000 MTSचे 10 पोस्टां कसले तरी 10,000 पीक MTS 10,000 एप्लिकेशनां. लज दिसूंक जाय आमकां. माफी मागा लोकांकडे ह्या गोष्टीचेर. माफी मागा चोर ताकाचेर. माफी मागा ते लोडाक त्या कोणाक तुका नांवांच तयार घालांची 4-4, 5-5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचे कन्वर्ट केल्या पळय तुमचे DCP मिनिस्टर. माफी मागा ताचे कडेन. तो आनी हेसांनी हिंदीन कितें तरी काडटा. सध्या तो कोंकणी विसरला म्हणजे तो खुश जातलो हाका काडटलो आनी आपल्याक चीफ मिनिस्टर करतलो म्हणून. हांचे हे जे नाटक चल्ला थंय आनी एकटो मिनिस्टर झगडटा. तो म्हणटा आपल्याक हे दिलं, चिरपूट दिले म्हणटा तो, चिल्लर. म्हणजे त्यान तो उलयले परते गोविंद गावडे एक आनी एका चॅनलाक
स्टेटमेंट दिता आसतना सांगले की पैसे हाडचे पडटा म्हणून मागीरूच चलूंक मेळटा दिसता. सो ह्या गोष्टी खातीर पयली गोंयकारांकडे अपॉलॉजायज करा. महालक्ष्मी कडेन यो नवरात्री दिसा आनी अपॉलॉजायज कर की तुका फटयल्ल्या लोकांक आमी आमच्या पार्टीन घेतले. सनातनी पार्टी मरे, भारतीय जनता पार्टी, सनातनी पार्टी महालक्ष्मी कडेन शपथ घेतलो, देव बोडगेश्वरा कडेन शपथ घेतलो. तांचे कडल्यान माफी मागा. देव खापरेश्वराचे देवळं मोडले, देव खापरेश्वर मोडलो, ताजे पयली माफी मागात. थंय सकाळी वचून शाली माल घालून घेतले तुम्ही देव खापरेश्वरा कडेन. तीच कर्मा ही भोगता तुम्ही, जी आता भोगता ती. आणि हे भोगतले तुम्ही, हे भोगतलेच तुम्ही. कारण तुम्ही तांचेकडे वचून नाक घोष्टून क्षमा मागूंक जाय, नाक घोष्टून प्रत्येक गोंयकाराकडे क्षमा मागूंक जाय तुम्ही. कारण तुम्ही गोंयकारांचे पापी, गोंयकारां खातीर रावण तुम्ही. आनी एक दिवाळेक फरक पडलो ताजो मनांतल्यान उलयता ह्या गोष्टीच्यो. फकाणां केलेले धमक्यो दिता, फेसबुकाचेर धमक्यो दिता, इंस्टाग्रामाचेर धमक्यो दिता, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन धमक्यो दिता. कोणाक धमक्यो दिता? गोंयकारांक धमक्यो दिता तुम्ही. बिना गोंयकार ही धमकी पर्सनली एका फेसबुकार दिल्या. पर्सनली आता ही फेसबुकार घाल्या, सोशल मीडिया. एक ऍड करपाक सोदता. पार्सेकराचें नाव घेतलें, एक स्टेटमेंट जसो हांवें प्रेस घेतलें, एक विसरलो म्हणून एक ऍड करता. पण वरती स्टेटमेंट तांचो तेंच्यांनी असो एक क्वेश्चन केलो की हांवें खंयच्या तरी स्टेटमेंट दिलो आनी कितें तरी काल एक्सप्लेनेशन दिलें. तितून थंय अशें दिसलें तांकां कळोंक ना की आमी आमच्या ऑनरेबल एमएलए वेन्सी वेगस डिजोन केला काय हो क्वेश्चन केलो तेंच्यांनी. आनी आत्तां प्रेसिडेंटान आमच्या पार्सेकराचें नाव घेतलें म्हणून म्हाका याद येयली. आनी आतां हांव गोंयकारांकूय याद करून दितना तुमकां बीजेपीकूय याद करून तुमकां रोखडे विचारपाची संवय आहा. तुमकां याद उरना, तुमच्या कडेन म्हाजें दिल कितें मागता की 1-2 मिनटां घेता तुमच्या. आमी कोणाकूच डिसोन करूंक ना आनी आमचो एमएलए आसा पळय तेचेर आमकां प्राउड आसा. आमचो एमएलए, ऑनरेबल एमएलए आमचो आपाचो खूब बरें काम करता आनी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब बऱ्या लेवलाचेर काम करता. फूल गोंयभर जे इश्यू आसा तो असेंब्लीनूय मांडल्या तेणी आनी आपलें काम तेजें गोंयभर चालू आसा. तेजें डिसोन करपाक बीजेपीक तुमकां कितें दिसलें? तो लक्ष्मीकांत पार्सेकार, हय तुम्ही ताका डिसोन केलो मरे तुमच्या इलेक्शनांनी. तो घेतले तो राजी आसलो आयज. ताका कितें दिसलें? तो कितें कार्लोस आल्मेदा की डिसोन करपाक? ताकाय तेंच्यांनी डिसोन केलो मरे. अशे कितलेशेच तुमचे आसतले ताका तुम्ही डिसोन केले. आमदार आसतना हांव एकट्याचें नाव घेवपाक सोदता. ताका फाटल्या फावट हांवें तेच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट केलें पण म्हाका तें घेवपाचें ना. असे कितलेशेच आसा, कितलेशेच आमदार आसा तांकां तुम्ही डिसोन केले. आनी तुम्ही इम्पोर्टेड आमदार हाडले आनी आतां आपल्या पार्टीन बसोवन तांकां कॅबिनेट मिनिस्टर केले. असले डिसोन करून वयर व्हरपाक आनी मिनिस्टर करपाक, आपल्या डिसोन करून आपल्या दुसऱ्यांक हाडून हें करपाक आमी तसले न्हू. आमकां आमच्या एमएलएचो प्राउड आसा. आमकांच न्हू, प्रत्येक गोंयकार जो वेंचीक काम करतना पळयता दे आर व्हेरी प्राउड ऑफ हिम. आता एकूच पॉइंट आनी एड करता आनी हांव सोबेतान तुमचे क्वेश्चन आसा जाल्यार घेवया. क्वेश्चन करपाक सोदता तो लास्ट सायडीक बसलेलो पळय खुट्याक मारता म्हणटा पळय ताका डिसोन करपाची ऑलमोस्ट ट्राय केल्ली तेंच्यांनी. पण आतां कित्याक करता काय करचें ना तें म्हाका खबर ना. तेजेर उलोवपाक सोदता हांव. पयलींचो सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा तेजेर उलोवपाक सोदता हांव. जो मास्टरमाइंड म्हटलें पळय तेंच्यांनी, ताजीन आनी तो विजय वायमाचो प्रेसिडेंट आसा तेणी पळय मास्टरमाइंड म्हटलें पळय. फाटल्या इलेक्शनाक त्या सांत आंद्रेच्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा बरोबर तो कित्याक भोंवतालो प्रचाराक? मातशें सोदचें. तोच काल मास्टरमाइंड जो अरेस्ट केला पळय तो फाटले फावट बीजेपीचो प्रचार केला. त्या कॅन्डिडेटाचो, तो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तेचो प्रचार केला. तो कित्याक तो पळया नाल्यार फोटो म्हाजे कडेन मागा, हांव दिता तुमकां. म्हाका दिवपाची गरज ना, तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन तो फोटो आसतलो. हो क्वेश्चन तुमकां आसा. सो ही फटींगपणाची गजाली आमकां फटयता आनी आमकां पिशान काडपाक सोदता हे सगळे जाण. एकूच ऍड करता. आमचो बाब वेन्सी जर तुमकां भिल्लो न्ही जाल्यार आतां ते कॅन्डल घेवन उबो आसचो नाशिल्लो मडगांव. रामा खातीर एक कॅन्डल मार्च चालू आसा मडगांवां आनी थंय तो आसा. तुमची ती 4 लाख फॅमिली आसा किंवा 1 लाख आसा जाल्यार एक 10-20 हजार तरी आसतले सावथ गोवान. तांकां सांग वेन्सी थंय आसा म्हणून थंय. आनी आमी एपॉलॉजी मागना म्हणून तुका आतांच सांगला हांवें. मेळात ताका थंय. तो सांगतलो कितें सांगपाचें तें. आमकां स्वाभिमान आनी अभिमान आसा आमच्या दोनूय आमदारांचे, बाब वेन्सी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा. एकदां आमच्या बरोबर यो रे, हांव व्हरता तुमकां दाखोवपाक. येते तुमचे रस्ते बिस्ते सगळे सोड. तांणी जें काम केलां पळय बेली आनी बेनावली तें दाखोवपाक व्हरता. म्हजे बरोबर या. पेट्रोलाचे पयशे खर्च करचे पडचे ना, कारण तुमचे पेट्रोल येता ते चोरयेचे. आमी आमचे कश्टाचे घालता आनी पार्सेकराचे वडे तुमकां आमी हे दिना. थंय बरी तुमकां रोस ऑमलेट दिता उल्हासाची. बेस्ट मेळटा ती मडगांवां. येता आसतना गाड्यार तीय खावया.
कितें आसा तुमचो निकश? ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा पळय तुमचे कितें से आहा तेजेर पळय हांव एक Mastermind पार्टीचो terrorism. प्रेसिडेंट, हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट, हांव एक आदवोगादी आसा, आय हॅव बीन अ डिफेन्स लॉयर. एक गजाल तुमकां सांगता, जेन्ना क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन चलता तेन्ना कांय ना कांय कारणां खातीर जो विश्वास पुलिसाचेर करपाक जाय तो करचो पडटा, तांकां टायम दिवचो पडटा. पॉलिटिकल गोश्टीक लागून खंयचीय केस वाट लागपाक जायना. आज इन्व्हेस्टिगेशनान खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन इंटरफिरन्स करपाक जायना. बीजेपी आसो, आमी आसो, कोणी आसो किंवा लोक आसो. Arrested, accused are before the police. Investigation is on. As far as I know, remand दिल्लो आसा. रिमांडाच्या टायमार पुलिसांक पुरेपूर हक्क आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो. Let us put that little faith in Goa police because पयले फावटी जेनिटोचेर तांणी हात घाला. आमकांय दिसनाशिल्लें की ते लिपतले आनी पळटले काय म्हणून घाला आनी ताका अरेस्ट केलें तांणी. So let us see what is further coming out of this investigation and ताच्या मागीर आमी पळोवया. बीजेपीची केसीस तुझे मेन व्हायरल जाता पयलेच केले बरें पळोवन आपण तो सांगता जाल्यार आसूं शकता बिकॉज ऑफिशियल पेज तेंची आतां तूच म्हाका विचारलें की तेंच्या ऑफिशियल पेजीर मीम व्हायरल जाता म्हणून. सो आतां म्हाका खरो क्वेश्चन येता कित्याक ते गोंयकारांक धमकी दिवपाक लागले ऑफिशियल पेजी वयल्यान, त्या ऑफिशियल पेजी वयल्यान मीम करपाक लागले. सो आतां म्हाका गोंयकारांक सांगपाक सोदता हांव की बाबा ही तेंची जी ऑफिशियल पेज आसा ती ऑफिशियल पेज एका नॅशनल पार्टीची जे सरकार हांगा चलयता तेंची ऑफिशियल पेज आनी ती एक मीम पेज. बिकॉज म्हाका अशें दिसता की ती एक मीम पेज जावन पडल्या तसो जाल्यार मीम केला म्हणटा जाल्यार ती मीम घालता जाल्यार ती एक मीम पेज ऑफिशियल पेजेर केन्नाच मीम वचना आनी मीम कोण घालिना. सो ती मीम पेज जावन पडलेली आसा म्हाका अशें दिसता आनी एक धमकी दिवपाचें साधन इतलेंच सांगपाक सोदता. देव. थँक्यू.